Salam, marhaban bikoum ala qanatikum le français facilité. On va apprendre ensemble un nouveau son, c'est le son et la lettre U. Donc la voyelle U. U. هنايا نأكد على la prononciation النطق الصحيح U. U. هنا الشفتين نلمهم يتلموا الشفتين ويصعدوا للأعلى U. U. أكد هنا على النطق الصحيح les voyelles. Pourquoi؟ لماذا نؤكد على النطق الصحيح؟ لأن les voyelles في اللغة الفرنسية هي بمثابة الحركات في اللغة العربية. أي عندما أنطق la voyelle خطأ المقاطع الصوتية تكون خاطئة، نطق الكلمات والجمل سيكون خاطئ، إذن نطق اللغة سيكون خاطئ. Donc j'insiste sur la prononciation. U. U. On commence le cours. Toujours, on colorie quand j'entends le son U. Donc, je commence. Écoutez bien. On voit ici une fleur. C'est une fleur. Mais cette fleur s'appelle tulipe. إذن هنا نرى زهرة. هذه الزهرة عندها اسم هو tulipe. Tulipe. Est-ce qu'on entend ici le son U? هل نسمع هنا الصوت؟ نعم. Tulipe. T-U. Donc هنا on colorie. Tulipe. La deuxième image. Mouche. Mouche. هل نسمع الصوت؟ Est-ce qu'on entend? Non, on n'entend pas. Mouche. Voiture. Voiture. Très bien. Voiture. T-U. Tu. On entend ture. Voiture. Donc, on va colorier. Pull. Pull. Très bien. Pu. U. P-U. Pull. Punaise. Punaise. Est-ce qu'on entend? Très bien, on entend. نعم هنا نسمع punaise. P-U. دائما. Usine. Usine. Est-ce qu'on entend le son U? جيد. أين أسمع الصوت هنا؟ في بداية الكلمة. U. Usine. Donc, on va colorier. Camion. Camion. Est-ce qu'on entend ici le son U? هل نسمع الصوت؟ لا أسمع الصوت. Camion. جيد. Tarte. Tarte. Ou bien gâteau. Est-ce qu'on entend ici le son U? Non, on n'entend pas. Donc, on ne va pas colorier. هنا لا ألون لأنني لا أسمع الصوت. Ruche. Ruche. La ruche هو منزل النحل. كما ترون يعني هنا في الصورة, comme on voit sur la photo ou l'image, c'est la ruche. Donc la maison des abeilles. La ruche, منزل النحل. Ruche. Est-ce qu'on entend ici le son U? Très bien, on entend donc en coloris. On a ulawin, ruche. Et on termine avec bouche. Bouche. Est-ce qu'on entend le son U? On n'entend pas. On a la asma الصوت U. إذن لا ألون. Deuxième exercice, j'entoure tous les U que je vois. هنا الهدف من التمرين أن يعني الطفل هنا راح يتعرف على مختلف الكتابات للحرف U. Cursive, script, majuscule et minuscule. U. On entoure. E, B, A, U. Minuscule ici.
W, N, U. En cursive minuscule. W, O, U, majuscule script. I, U, majuscule cursive. Y, et on termine avec U, minuscule cursive. إذا هنا تعرفنا على مختلف الكتابات للحرف U. الآن le troisième exercice, j'entoure tous les U que je vois. Toujours هنا on va entourer يعني أحيط بالحرف U الذي أراه. Je vois, أرى. La cruche. La cruche. U. La cruche هي الآنية. Le mur. Mur. هنا عندنا ال U majuscule script. Le mur هو الجدار أو الحائط. La rue. La rue. La rue الشارع. Le bus. Le bus. U. Tout le monde connaît le bus. Mustapha. Mustapha. Ici, je vois le U, mais je ne l'entends pas. Mustapha. La bulle. La bulle. Bu. La bulle. يعني هي une bulle. هكذا دائرة ولا Mustapha. Ici, on voit le U, mais on ne l'entend pas. On termine avec, toujours, l'écriture et l'apprentissage de l'écriture en cursive de la lettre U. يعني نكملوا التمرين تاعنا بالتمرن على الكتابة cursive بطريقتين minuscule et majuscule. دائما la lettre U مثل la lettre O يعني تأخذ انترلين واحدة وتكتب هكذا 1 2 3 أصعد انزل أصعد إلى petite boucle. Majuscule toujours 3 interlignes. Je commence en haut. نبداو من فوق نحبطو. Je remonte et je redescends ونديرو la petite boucle. U. هنا ننهي الدرس تاعنا. نلتقي في الدرس القادم. إلى اللقاء.